ऐसे में मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शाहिद अनवर से जो मऊ से तशरीफ लाए हैं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कमाल से नवाजें। जनाब शाहिद और चितना पांडे साहिबा मोहतरमा तशरीफ ला चुकी हैं, मोहतरमा नुज़हत मुबारकपुरी भी तशरीफ ला चुकी हैं, फलक सुल्तानपुरी बिल्कुल करीब आज आने वाली हैं, उनका फोन अभी आया था। और दोस्तों डाइस पर जनाब शकील मुबारकपुरी, जनाब दिलकश मुबारकपुरी, जनाब वसीम मजहर गोरखपुर से तशरीफ लाए हैं। बहुत से कीमती शोरा इकराम हैं जिन्हें मैं बचा के रखा हूँ। मुशायरा आखिर तक चलेगा और बड़ा खूबसूरत मुशायरा होगा। जनाब फारूक दिलकश साहब और जनाब आमिर दिलकश ये सारे शोरा इकराम हैं जिन्हें आपको सुनना है। माइक पर जनाब शाहिद अनवर। डाइस पर बैठे शोरा इकराम, उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बार हाजिरी हुई है घोसी में फारूक दिलकश साहब की तरफ से, मैं शुक्रगुजार हूँ। आइए सिर्फ 4 मिसरे पेश करता हूँ। खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं जनाब गैवी जौनपुरी साहब, इनकी दुआएं लेते हुए पढ़ता हूँ, सुनिए। बस वक्त का ख्याल रखिएगा, लोग आपका ख्याल रखेंगे। जी बिल्कुल, वक्त कम लूंगा, पढ़ता हूँ, सुनिए। के उठ रहे के उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। कि उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा, पहले उनको दबाना पड़ेगा। अरे छोड़ कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। बहुत अच्छे भाई, बड़ा कीमती मशवरा दिया है शाहिद अनवर साहब ने अपनी शायरी में। वाह 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 वाह। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पर आना पड़ेगा। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों आपकी मोहब्बत का। मैं फिर से पेश करता हूँ, सुनिएगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दे ताकि मुझे हौसला हो। बहुत बहुत शुक्रिया पेश करता हूँ, सुनिएगा। कि उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। कि उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। अरे छोड़ कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज। वाह वाह वाह, बहुत छोड़ कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। और ये भी शेर पढ़ता हूँ, बड़ा प्यारा है। कि कामयाबी यकीनन मिलेगी, कि कामयाबी यकीनन मिलेगी। दो जहां में मगर शर्त ये है कि कामयाबी यकीनन मिलेगी। दो जहां में मगर शर्त अरे पहले आका के नक्शे कदम पे सबको चले कर दिखाएगा। पहले आका के नक्शे कदम पे सबको चले कर दिखाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल, पहले उनको दबाना पड़ेगा। और ये आगे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इनके हवाले एक शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा।
کہ روز محشر جو جنت کی خواہشیں ہے سبھی کو اگر تو یہ سن لو، روز محشر جو جنت کی خواہشیں ہے سبھی کو اگر تو یہ سن لو، کہ روز محشر جو جنت کی خواہشیں ہے سبھی کو اگر تو یہ سن لو، اور قوم کے اپنے بچے ہیں جتنے سب کو حافظ بنا، واہ 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 واہ، قوم کے اپنے بچے ہیں جتنے سب کو حافظ بنانا پڑے گا۔ واہ واہ، آئیے صرف 4 مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد ابھی پڑھ لیتا ہوں، وقت بالکل کم ہے۔ نوجوانوں کے حوالے 4 مصرے پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ ہمیں اونچے گھرانے کے، سنیں کہ ہمیں اونچے گھرانے کے لڑکے ہیں تو کیا مطلب ہے، ہمیں اونچے گھرانے کے لڑکے ہیں تو کیا مطلب ہے، پاکیزہ محبت کو بدنام نہیں کرتے، پاکیزہ محبت کو بدنام نہیں کرتے، جو عشق کے مارے ہیں وہ حد سے گزرتے ہیں، جو عشق کے مارے ہیں وہ حد سے گزرتے ہیں، ہمیں عشق و محبت میں یہ کام نہیں کرتے۔ واہ واہ واہ۔ ہاں دوستو، جی بالکل اطمینان رکھیے، یہ تھے جناب شاہد انور صاحب، جنہوں نے اپنی شاعری میں دعویٰ بھی اور دلیل بھی دونوں کو غزل کے پیکر میں بڑی خوبصورتی سے ڈھال کر پیش کیا۔ بڑا مطلع بڑا خوبصورت تھا کہ ہم لوگوں کی کمزوریوں کو انہوں نے اپنے مطلع میں جگہ دی کہ ایک مرکز پہ ہم سب کو آنا بہت ضروری ہے، اگر ایک مرکز پہ نہ ہم آئے تو یقین مانیے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام عالم، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام عالم، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، یہ انجام ہم سب کو بھگتنا پڑے گا۔ آپ اتحاد پیدا کیجئے، آپس میں اتحاد اگر نہیں ہو سکتا تو کم سے کم غیروں میں اتحاد پیدا کیجئے۔ یہ بڑی بنیادی گفتگو تھی جناب شاہد انور صاحب کی، میں انہیں مبارکباد دے رہا ہوں کہ کم عمری میں انہوں نے غور و فکر کی شاعری کو ترجیح دی، اس کے لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔